Ang bango. English. Parang ito guys, garlic. Sa Alisap man, apa? Yes. Try mo na muna. Let's try. Pork liver. Okay guys, tagal po natin yung pinagmarinitan ng ating pork liver. Yes. Dito magkakagana po tayo. Okay. Alright guys, lagay po natin yung pampalasa. Yes. Alright, lagyan mo natin ng banana ketchup. Yes, para ayos. Hindi lang. Lagyan mo natin guys ng oyster sauce. Okay, yes. Alright. Ayan. Pork liver steak. Okay. Alright guys, patayo ulit ng konti. Tapos yung mga vegetables po tayo ilagay dyan para sumarap. Alright guys, lagyan po natin ng konting cheese. Yes. Ito po yung nagiging parang malinamnam. Sauce pa lang, ulam na. Sauce na po. Amoy pa lang, ulam na. Alright guys, lagyan po natin ng young corn para maiba naman. Yes. Magkakita ko ng konti. Yes, ano po yung sarsa at yung linamnam sa young corn natin. Alright. Yung itsura ng luto natin. Ngayon naman. Kung gaano kasarap. Yes! Wow! Lagyan na po natin yung mixed red and green bell pepper or yung pigada. Yes, para lalong sumarap. Napakarami po yan. Yes. Oh, tingnan nyo. Napakasarap. Naku. Ang bango. Amoy pa lang. Walang na guys. Alright. Tingnan nyo naman. Alright. Maraming bell pepper. Mayang corn mo tayo. Yes. Yung bell pepper is masustansya ko yan. Masarap pa. At mabango. Yes. Alright guys, lagyan pa natin ng siningaba or para may kick na hangang konti. Alright. Stir fry. Pork liver. Napakasarap. Alright guys, lagyan pa natin ng original liquid seasoning. Yes, para lalong sumarap at lalong bumango. Yes, konti lang. Alright guys, gusto na po yung luto natin. Naku, tingnan nyo naman guys. Parang sa Chinese cuisine tayo. Alright. Napakalaga na babang mo. Alright. Tingnan nyo naman guys. Yes! Woo! Yes guys, gusto na pa to. Yeah. Alright. So good na naman. Stir fry pork liver. Yes. Alright. Yes. Yo. Alright. Thank you guys. Mama, gustuhan na yan. So good na naman. Yeah. Alright.